mo interview ma'am after sa mong vlog sa Facebook? Okay ra ma'am, 1 minute question lang po. Dili. Ha? Yan, dili. May kapil, ay. Ikaw na, pwede ka ma-interview na Pwede ka ma-interview? Puro pasiaw lang ang interview. Okay ra? Sige, salamat. Idol, interview ka na mo ba? 1 minute lang. May ligan na, mahulog ko. Excuse me ma'am, pwede mo ma-interview ma sa mong vlog? In 1 minute question lang po. Random question, okay lang? Okay ra? Pwede mo ma-interview ma sa mong vlog? Okay ra? 1 minute question lang. Okay ra? Excuse me, pwede ka ma-interview ma sa mong vlog? Okay ra? Pwede ka ma-interview? Dili. Yeah, mga tanong sa mga pila edad mo. 19. Okay, sige. Okay ra? Okay ra? Excuse me ma'am, pwede ka ma-interview ma sa mong vlog? In 1 minute question po. Okay lang? Pwede mo ma-interview ma sa mong vlog? Oo, okay ra? Okay na? Hoy, mga beauty sunglass kami. Okay ra? 1 minute lang. Kali okay ko ani kuan. Dali no mo din. Asa ka mundo ha? Okay ra? Sige, sige.